जोहार सार सगुन टीवी नेले कान आंजमेत कान आपे सानाम को सगुन दाराम रे इंगे लांगतिति किसकु आशा ओइन सानाम को गेबोन नपाय बेड़ा गया जानिक खान देला तबे तिहिना खबर कोबोन नेल गद आंजम गद लेगे। पश्चिम मेदिनीपुर जिला नारायणगढ़ ब्लॉक रे मेना निकुड़सिनी सानताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ दो माध्यमिक थक खन उच्च माध्यमिक थक रे सरकारी अनुमोदने नाम केदा दारवा रे कुसी रस्के रेना हय हिसिद दासाई मारांग बिनपुर विधानसभा रेन विधायक देवरान हांसदा रेंगेज आदिवासी को नवा वस्त्र दानात कोआ कास्ट सार्टिफिकेट बाबद गालमाराव होयना आदिवासी ঐক্য मंचवा। पश्चिम मेदिनीपुर जिला नारायणगढ़ ब्लॉक बेलदा थाना रानीसराय मिडगेल नम्बर ग्राम पंचायत दारुआरेन हर हपन सान्ताड़ आदिवासी हर को आदि जेलिंग अक्तो धावी लाड़ावना आदर तायम बारगेसाय मिडगेल एयाय साल नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ सान्ताड़ी मीडियम ते सेचेद लागिद इरेल क्लास धावी अनुमोदने नाम लेआ। इना तायम आरहो दारवारेन सान्ताड़ आदिवासी हर को सावते सान्ताड़ी तालमाते पढ़ाओ पठुआ करेन गालिम कुआ काजाक लाड़ावना आदर बार सेरमा तायम मिडगेल क्लास धावी अनुमोदने नाम केआ नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़। इना तायम चालाक कान निया बारगेसाय बारगेल मिड साल रे नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ खन सान्ताड़ी तालमाते पढ़ाओ पठुआ बाबू मई को आदि भागी अर्जो हामेट कातेर माध्यमिक बिडेव रे दको उतरव पारम लेना। चालाक कान बारगेसाय बारगेल मिड साल रे सान्ताड़ी तालमाते माध्यमिक बिडेव रेको उतरव लेन पठुआ बाबू मई को दो उच्च माध्यमिक थक रेना सेचेद हाताव लगी नासे आनाट रे दको पड़ाव लेन गया। दारवारेन सान्ताड़ आदिवासी हर को दाबी तहे काना नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ गे उच्च माध्यमिक बिद्यागाड़ रेना अनुमोदने एम्मा सरकार ओना दाबी लेकाते 5 अक्टोबर बारगेसाय बारगेल मिड हिलो नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ दो माध्यमिक थक खन उच्च माध्यमिक थक धाबी सरकारी अनुमोदने नाम किया। लयन माहित हिलोगे माध्यमिक थक खन उच्च माध्यमिक थक धाबी अनुमोदन नाम रेना चिठी कागज साकाम नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ सावते सेचेद साला जहर दप्तर करे सेटेरेना। नोआ खबर पासना तायम नेकुरसेनी मेनदो पश्चिम मेदिनीपुर जिला नारायणगढ़ ब्लॉक दारवा रे हर हपन सान्ताड़ आदिवासी को तालारे सान्ताड़ी तालमाते पढ़ाव कान को सानाम पठुआ सावते उनको करेन गालिम महल को तालारे लाड़ावना आदर रेना जितकर रस्क सांदेश दासाई बोंगा रेना लबय किसे गेले बद बैहर रेना रिते हरियर हय घुरलर आचुरक काना। लई तोरा लेखा खाना नुआ चालाक कान इंग्रेजी सेरमा 2 फेब्रुआरी बारगेसाय बारगेल मिड हिलो जिला बिद्यागाड़ नेनेलिया पाहाटा खन माध्यमिक धावी गे सरकारी अनुमोदने नाम ले नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ दो उच्च माध्यमिक बिद्यागाड़ लेकाते अनुमोदन नाम लगी नेनेलिया को हेज काते नेल इदी हिरी इदी लेदा को तायम दाराम नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ चाचालाव कमिया कुमुट सानाम लेकान अफिशियल नथि कागज साकाम को जमा लेआ सेचेद दप्तर रे स्कूल शिक्षा दप्तर निर्देश लेकाते से बिद्यागाड़ दप्तर कथा लेकाते गे चहल मेना सेचेद सेरमा खन गे नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ रे उच्च माध्यमिक थक रेना अल पढ़ाव सेचेद पंथा कामी होरा काजाक गे एतबोआ। नुआ बिद्यागाड़ रे चेद चेद साताम आतेर अल पढ़ा गानोआ ओना बिद्यागाड़ सेचेद दप्तर रे बुटो उरी उतर आकादाय। नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ रे दो सान्ताली इंग्लिश हिस्ट्री जियोग्राफी एडुकेशन पल साइंस फिजिकल एडुकेशन बायो साइंस फिलोसफी मैथ बेंगली साताम को आतेर पठुआ को अल पढ़ाव सेचेद को हाताव दाड़ेआ। नितो दो दारवारेन सान्ताड़ आदिवासी पठुआ को जानाम आड़ांग सान्ताड़ी पार्सीते अल पढ़ाव सेचेद नाम से सेचेद हामेट लगी चेद गे आनाट एटकेटोड़े बांग तहेलेन ताकोआ। लाहाते नुआ दारवारेन सान्ताड़ आदिवासी पठुआ को निज जानाम आड़ांग सान्ताड़ी पार्सीते अल पढ़ाव रेना बिद्यागाड़ ओकारे हों बांग तहे काना। बांगला तालमा नेकुरसेनी विवेकानंद विद्या भवन बिद्यागाड़ ओड़ा रेगे सान्ताड़ी सेचेद तालमा रेना कामी होरा दो नुनदिन चलाव हिजुक कान तहेन। नाहा सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ रेना पाका दालान ओड़ा बेनाव कामी होरा चलाक काना। नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ रेन चाचालाव कुमुर दारवा रेन सान्ताड़ आदिवासी सानाम हर को खोजोक कान तहेन नुआ सान्ताड़ी माध्यमिक बिद्यागाड़ गे माध्यमिक थक खन उच्च माध्यमिक थक रेना सरकारी अनुमोदने नाम होचोआन। इना खान दारवा रेन सान्ताड़ी तलमाते को अल पढ़ा कान पठुआ को सान्ताड़ी पार्सीते सेचेद नाम लगी एटा सेन ओका सेन हो बांग सेन हुयुग ताकोआ। सेचेद दप्तर रेना नुआ कामी होरा रे आडी को कुसिया काना दारवा रेन सान्ताड़ी चिकी पार्सी दरदिए दुलड़िए सांगे सान्ताड़ आदिवासी हर को। नेकुरसेनी सान्ताड़ी सेचेद तालमा बिद्यागाड़ पाहाटा खन बाड़ायाकाना इंग्रेजी माहित 2 अक्टोबर बारगेसाय बारगेल मिड हिलो खन गे मिडगेल मिड क्लास रे भर्ती रेना कामी होरा एतहब आकाना। पश्चिम मेदिनीपुर बेलदा नेकुरसेनी खन सागुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेमब्रम।
বস্ত্র বিতরণ করতে একটু সমস্যা হতে পারে। আজকে আমাদের বিধানসভার বিধায়ক সম্মানীয় শ্রী দেবনাথ হাঁসদা মহোদয়ের উদ্যোগে এবং বিনপুর 2 ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস ও বাঁশবাড়ি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের জগমণি সরেন, ডগমণি সরেন, আপনি একটু আসবেন। ডগমণি সরেন, দুর্গামণি সরেন, ডগমণি সরেন ওনার হাতে বস্ত্র তুলে দিচ্ছেন আমাদের বিনপুর বিধানসভার সম্মানীয় বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা মহোদয় এবং ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সম্মানীয় দেবনাথ হাঁসদা মহোদয়। উনার হাতেও তুলে দিচ্ছেন আমাদের বিধায়ক সাহেব তথা আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সম্মানীয় দেবনাথ হাঁসদা মহোদয়। করতালি দিয়ে আমরা একটু অভিনন্দন জানাবো। এরপর আমাদের বেলপাহাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সম্মানীয় চিন্ময় মাহাতো ও কংগ্রেস সভাপতি সম্মানীয় চিন্ময় মাহাতো মহোদয়। করতালি দিয়ে একটু অভিনন্দন জানাবো। ভৈরব মুর্মু, করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো। আমরা অভিনন্দন জানাবো। টিকারাম সরেন, এবার জিৎ মাহাতো মহোদয়। করতালি দিয়ে একটু অভিনন্দন জানাবো। আমরা সবাই উপস্থিত সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে অনুরোধ করেন, করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো। দেবশিসরা, করতালি দিয়ে আমরা একটু অভিনন্দন জানাবো। মান্ডি মহোদয়, আমি গুরুবাড়ি সম্পদ, আমরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো। সম্মানীয় সৃজন হাঁসদা মহোদয়, আমরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবো। ঝাড়গ্রাম জেলা বিনপুর 12 ব্লক রেনা বাঁশপাহাড়ি অঞ্চল ধরমপুর আতুরে 9 অক্টোবর 2021 মাহিত বৃহস্পতিবার বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি হয়েছে তেনা বিনপুর বিধানসভা রেন বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা সাহিজুহিতে নোয়া বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি হয়ে না আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকার রেঙ্গেজ নাচার 12 হড়কোয়া তীরে বস্ত্র এমাকোয়া বিধায়ক তথা ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস রেন সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা নোয়া বস্ত্র বিতরণ কামিহরারে সেটের को ताहेकाना ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस रेन सभापति चिन्मय माहातो ब्लॉक युव कांग्रेस रेन सभापति राजीव माहातो लेतरा गानोआ आरहो सेटेर को ताहेकाना सावता सुसरिया और माचेत सृजन हांसदा बिनपुर 12 ब्लॉक शिक्षा कर्माध्यक्ष हेमलेट मांडी और बिनपुर 12 ब्लॉक पूर्त कर्माध्यक्ष विकास सिंह सरदार सावते आयमा समाज दरदीय गमके को झाड़ग्राम रेना बाँशबाड़ी खन सागुन खबरिया दिलीप मांडी। नमस्कार। आज के बाँशबाड़ी अंचल धरमपुर ग्रामे आज के ये बस्त्र वितरण अनुष्ठान सभा সেই সভাতে সভাপতি করছেন আমাদের এইখানে বলছেন নেতা কর্মী ওনাকে আমি সম্মান জানাই। আছেন আমাদের বেলপাহাড়ি ব্লকের সভাপতি সম্মানীয় বুবাই দাও, যার ভালো নাম হচ্ছে চিন্ময়
মাহাতো ওনাকে সম্মান জানাই। আছেন আমাদের ডিপিসির চেয়ারম্যান জয়দীপ কোতা, অন্তত উনি ঠান্ডা মাথার মানুষ। আছেন এখানে অরুণাল ঘোষ, আমাদের শিক্ষক নেতা, ওনাকেও সম্মান জানায়। আছে রাজীব, আমাদের এই ব্লকের যুব সভাপতি। আছেন বিকাশ দা, আমাদের সঞ্চালক, আমাদের ব্লকের গুপ্ত কর্মদক্ষ, ওনাকেও সম্মান জানায়। আছেন আমাদের সিনিয়র নেতা আমাদের দেবাশিস দাস, ওনাকেও সম্মান জানায়। আছেন আমাদের এখানে হ্যামলেট, আছেন হ্যামলেট আমাদের ব্লকের কার্যকারী সভাপতি যুব। আছে আমাদের ছাত্র নেতা অনন্যন সেনাপতি ব্যানার্জি, উনি আছেন। এছাড়া এখানে আমার সমস্ত মা বোনেরা আছেন, গুরুজনরা আছে, তাদের সকলকে আমার পক্ষ থেকে প্রণাম, শ্রদ্ধা, নমস্কার, জোহার জানাই। আমি এর আগে ভোটের প্রচারে এসেছিলাম বেলপাহাড়ি অন্তত যেসব এলাকাগুলা, সেসব এলাকাগুলো মানুষের সাথে আমি কথাবার্তা বলে যতটুকু আমি অনুভব করতে পেরেছি সেই সময়কালে, তারা আমাদের দিদিকে অন্তত ভালোবাসে। আমাদের আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রাম অঞ্চলের মানুষ, বেলপাহাড়ের মানুষ, তারা প্রকৃত অর্থেই ওনাকে ভালোবাসে। তাই আমরা যখন সেদিন এসেছিলাম প্রচার করতে, তখন কোনো জায়গায় খালি হাতে কিন্তু আমরা ফিরে যাই। তাদের যথার্থ সমর্থনে আমরা আজকে এই জায়গায় তৈরি হয়েছি এবং তাদের ভালোবাসায় আমরা বিনপুর বিধানসভাতে খুব ভালোভাবে রেজাল্ট করেছি, যা আমাদের ডিস্ট্রিক্ট নয়, দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকে এই বিনপুর বিধানসভাটা সব থেকে হাইস্ট ভোটে আমরা জিতেছিলাম। তাই আমি তাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, কারণ তারা আমাদের কথা রেখেছে। কিন্তু সেই সময় আমরা আসতে পারিনি, আমি নিজেও আসতে পারিনি। আপনারা সবাই জানেন কোভিডের বিধিনিষেধ থাকার ফলে সারা রাজ্যে বিজয় মিছিল সিওতে হয় এবং আমাদের এলাকাতেও হয়। মানুষের একটা আশা আকাঙ্ক্ষা আছে বিজয় মিছিলের, জানি না সেটা হবে কিনা, হবে প্রশাসন পারমিশন দিবে কিনা। কারণ আমাদের নেত্রী তিনি অন্তত চায়নি এই বিপদের সময় মানুষের আবার কোভিড আক্রান্ত হোক। পাচ্ছি আমাদের সরকার ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, আপনারা অন্তত সেটা উপভোগ করছেন। আজকে রেশন থেকে এবং আপনাদের লক্ষ্মী ভান্ডার, এই সমস্ত কিছু মানুষ কিন্তু আজকে পাচ্ছে এবং আগামী দিনেও পাবে। আমাদের সরকার যতক্ষণ থাকবে, মামাটি মানুষের সরকার, ততক্ষণ আপনারা সমস্ত কিছু সরকারের সুযোগ সুবিধা পাবেন। আর আমি এই কথাই বলতে এসেছি যে আপনারা সরকারের পাশে থাকুন এবং আমরাও আছি। সরকারের সুযোগ সুবিধা আপনারা গ্রহণ করুন, আপনাদের এলাকা উন্নয়ন হোক, আপনাদের ছেলে মেয়ে পড়াশোনার উন্নতি হোক, আমাদের দিদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য বই খাতা থেকে স্কলারশিপ থেকে সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাহাটা ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱱᱟᱹᱯᱤᱛ ᱠᱟᱥᱴ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ। ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱟᱱᱟᱴ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱟᱞᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱢᱟ। 7 ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ 2021 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ঐক্য মঞ্চ ᱨᱮᱱᱟᱜ ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটিᱭᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛ ᱮᱱᱟ। आंधारिया राजबल्लभ हाई स्कूल रे सेटर को तहेकना जिला रेन आयमा सहित को साउते सेटर रे तहेकना पश्चिम बंग आदिवासी उन्नयन परिषद रेन चेयरमैन डॉक्टर शिवशंकर सोरेन। गालमारा साताम दो
ताहेकाना आदिवासी कोआ कास्ट सर्टिफिकेट तैयार इदी काते आर मंचो रेना ब्लॉक अंचल कमिटी तैयार मंचो रेना परवर्ती कमिहरा बाखराते गालोच होएना। झाड़ग्राम खन सगुन खबरिया दिलीप मांडी। तेहेन्या खबर दो नोंडे गे मुचाद एना सानाम कोगे नापाय गेबुन ताहेन मा आर हे नावा नावा खबर तुरंत ᱧᱟᱢ लगी नोआ सार सगुन टीवी चैनल लगन बुन सब्सक्राइब मा एनखान जोहार।